Muna Ghana phobia or Spain abrichimemu edebetu dwa se aban anamusini a owo omani mu eye maame Elizabeth J no okwan a woni wo ete ho no mo no enya ade a wani eje ho nsenti no Ghana phobia ewo Spain mani mu eye nsentwerefo nhia mu a wo mu dodo na enso ekọ kasafidi ahodo so edikotu dwa se aban empamo maame a wosi nanamu ewo ho no isanse enya ade a okwan a woni wo ete ho no mo no wani eje ho kra we echiri no maame Elizabeth J ani Cynthia Temaye boa a woye adwuma ewo Adom TV edi nkomode ato nanim se wabie na pono ato ho no mo se Ghana ni bia a wo ohabi mu no won famra na obeje e wo so mo beye ama Ghana ni din akosoro ne niema wo mo beye na ama Ghana din akofom beye no na nkrofo ye message video ni audio no mu didi mpanifo atem na bi wo hɔ a nyese free Spain ha me matiti bi ebi fi ama no ne bebre eno no emfam wa ma wo bibia wo nti ase a wo akobisa wo am ya kyerɛkyerɛ mu akyerɛw because baby a wodidi no wo nsai ho wo ye den a yekuro ba kompe ene Ghana no na nneoma etimi aka me ne nneoma bi sa no ya etumi kodu akyire pa na yesrɛ sɛ bibia nkrofo eno nti na embassy wo ho wo nti bibia se a no akobisa bibi kyere wadwen na ya kyerɛkyerɛm na yehu bia Spain ha de ketashia Ghana fo bibia Ghana fo bia me makoho na ye no se ya kyerɛkyerɛm ya nema bi wo ho a na wo mo nti ase ekoso eba newsum eba internet na wo mo atwenem sababi na wo mo di edi ho nkomo na yeshia sa na ya kyerɛkyerɛm government policies ni enti a bibi bae bibi a want ni ye ni a kyerɛkyerɛ mu akyerɛ wo mo enti no ye besrɛ sɛ bibi a beye bia no ye hu sɛ e promote Ghana emfa Ghana mafom e ma Ghana kosoro ye nyina no ye be benefit one way or the other. Mama ne puna bi kura ye nko ne puna bi a ba o pese o mo ne o mu di agro no no o mu ni agro di o tinani ye ku we no ye no be di agro ana ne odo e ne ye so ye be do ni o be si usu a nke hye ma o mre tintini ye no te ya no o ba mali anum loka no ba be gisika no wi a ye ko sala wo big awiem o ba gisika no ko e sisi ayi wani ya no oba no passport na ye bi ne ye sankan o ne hwan ni di nkomo tronko ama me no di akofise nko a ntware ho mo me hwe Adom TV la amode to so no ma wo ta mo ka se ai ena amodi mpemfa atem ewo ayi so na peyini no oye de fata kra ka ho kra na be di peyini bi atem peyini be na yo de fata a obi di na tem sten haya be 2 years ni akola kitwa be 15 years o ma peyini ena akola ri fi na sum so bi so bia was spend habia wa do 2 years a obeka academic na kure rahoi baka aga kiti o chiachia o Africa mo chiachia akora kiti na shi na sum rahoi kuriga funo ko fumbra ile turu sira adia so o ma pejini no na ba wo ambassador ma Elizabeth J se wa e bona meyenka obu akura mai isa wa jada o ye no na do kana Elizabeth J asifuru wa me da se omo mo so so bo se me dilari chu se hifu omi no mo chese ka mo video mu ye mo chese ka mo so mo video ni de emma out madam football le de ya Kofi Ofido ma o ye ne passport o ye ne last month no oba ya o ko ya le da so mo kana yi ni wana se onye voice message man se o ye passport 3 weeks ni aba no passport man o in chat 3 weeks 1 month 2 weeks ni nti o ka se 3 weeks dia no o di turo na on passport no you check the look at obey voice message bi ma na onye ne bi ni kwati ni sita be si mas no mo ko ye se na ya bo na chi ni sa aye bia ma na bia ba ntem ma no te se obey ka te se aya dia na sa isi nti onye pesi voice bia ma bla na se wa passport no ma na so ma passport no ma na bia on chen o free police for ma na anta the passport na the asian nsem nti ma me no wa for bi se omonye de omomwa man na de enkemba jiwo ene kan bo be se persuasion if persuasion fail force must be apply se dia ko Ghana aba news o mo aka bodon de wa se
also omunya ho afia e se demonstration ye koye period e di police form say passport say ye open be below ha omo house e omo ko omo nyam passport ama omo a omo video evidence video obetin de gina so e da ko police force say person e demonstration e je ni etu na banana e da egu na omo nja se egu na omo te ho mu di no asa bla na je fe charge you so te man de do omo nyina je baba nyamu ti mo omo nyina bo ne fo kwa omo ko so mo nye sa na omo te bombo bolu pa o de aka bit na ka fa wan ba demonstration le say ye pare to ma minu fus ma mo de otuma so wenye osanta so ma fi ekwa ye kwa de be ha ba fi je kwa de fa so me system fa de e da so meeting ba di ma me de say aba news aye de no so muntu na e say demonstration ye de tu na ba na gu aka me meet ma ka fa ma mo da odi no ye no wa station de be ye kwa ko hu police fo ye be ye e teach na ko no se se ni ya to platform se na making nto bi anfa na dwem na mo mi nyina ye hu data ye be ye e na ye be so ye be no palus because e ho na dodo na e wo ye ada se e be chusu palus ana se sam patronin ni mienu no ye be hwem ni yi mu ba ko ni ya sa demonstration palus any sam patronin ye be hwem ni yi mu ba ko nti no mo na mediato platform so no e na wo se mo hwe no obi ade na adwen e ba na ni obetimi no obebe bi why you betimi no omre bi hade se mo be demonstration na mu ye nipa miensa kora na se mo kwaji permission a police ogade mo se de be nipa bonefo bi se de be ya ka bi entimi cross mo se bi se street kura won pese won fa so a on betima mamu street bi a on betima fa so aye ade a mo pe ana se plaza bi kura so ye neat ne mo pa betima akwaji permission police for beba police sunya bam no nya bebusa de na ekwa na chese se de bla na kan Spanish for so omo so be yi omo TV so because ye de kura ye ha no akwakwe hanko a na ewo mi abehwe na bia azazia ebehwe bia na TV station si akesi Spanish for beka ebekwa abontre bediri bla wadwe no so ye kama me so de metumi aka ne se mi ana asem okan no me fo so pa muda ho ma me de to me muda ho de nsago ne nyema bia obobo eti demonstration mu eden enye den a ye di animu mama ne ya busianfo nka mo te kasa no e ba critical se police fo information bi se de na ekoso a on betumi agina aka Spanish no that time kro mo kan e betumi a ye bebebi na se nyema na ekwa no because ma me ne de se ye nunu ti sha be simple kura demonstration is mother some be no wasu biya kana dirma min ko ma din dia danka didi kana mun ko permission every police for one demo na munya na bontin abontina mo yena mun fa ko biya mpenta ma ko moniti ye kwan wanda za kenya baby na mo dibu mutia police for baby sama se de nasi na ma chekire na ba Spanish news kende na akọ chekire and the company Kroba percentage na no to nearby time the all say legacy say there nitia personal share we dia ka ho na de money asana share nitima nanka space dia kura de dia sha nan ko simple kura and so ma mi dia space na an say o moso ne space ne moso kura be dia dia wanyiru no ade che nyina be hye bi so o share space en na dia ene yeso be fire bia be hye bi every a challenge say bia ni bia koso because yem fan so suma medru na ma business na yem fan so suma medru aye oba no nipa ni accounting na adwuma ne dia so aba bedri na si nipa omo nka kuru ho a omo ka se omo aya de se kura no obi o ka se ye ha kura boso si ni itari na passport to shem what ya she nti die guso ye ne de mesra wa be wa din se o fi so de aja ana odo nsabe pio anu abo ye ma ka se mi huyanka nanso na akaki ma me space ne de yeso ye be hye video pan no ye be tuni so sati se nchi mbo hu kode ye kase no sa ne ye be tuni so sa no no a obadwane o se kan na wa fere ne mfono ye sa no ya me be tia ne ka na sitina de on tintina because said ye na mama o ka se ye mpaje demonstration ne kase pa me de date ni mo me nhye ne kama na enuanom bia mpesa kokoko ye mpanye ma kokoko
yen tetem pa maame no nturu mfiri hɔ cause onye batam papa cruise so omu na chi no omu nyina so nye papa nti ese ye yide ho na ye pa no firi hɔ na nyame so be kire kwan nti mo ma nyina enya ahoboa na empe mo vim pa ye nko pa no mfiri hɔ maame Inspector J aya arado okobo sabra ni biye arado okobo asho bra asho sikara ojine ansono jifa ye titi obe sono diana nado nipa na fa be tra hon mo da maame no be tinu wagu gana ni ma so Spain ni yasu na ende koma wona nado that's it there's the together in the so na okasa India and also ucha and probably ucha ko system papa ucha ko system pa penyi be papa ko be oduadi na system penyi bi adu be papa obi be na system don't ask here wo be adwuma na so do ko hye ko bi abe adwuma na obi ana so do ko hye ko bi abe system na kan na nado manu duru na nado ani system ame no bizet hwan no system na kan na mfani kwan mu ya na ewa hanu na enim maame no nsu ene ne ban a owo na nado mbonu tuo a on fa foforo mba maame no wo diri tiawo wo so wo pese wo tuwa bengu sara me omo gina chi mi kura mpo ka me ka kire no madro ho no mo wo pese wo tuwa ben na se nti se ohuye na yi sisa ne furu na fa foforo bra di gana o pese jana na wo so wo kofi ba na nyo bishop aye one shop aye bini shop ana broni shop broni ne kwa waye ne kofi ba ne kwa wo apre ama bini de ko ekoye ne huye na wo bini a wo maame ne de me so wankwa wo beko Fransamai ayi union obaye no se ne awo kan yimunti akokoti onu nu kurom nkwansa ewo biye nkwansa tatima area ofa area wa nkwansa ni ibabonini no onyayi zema no nkwansa ni ntin na yi no na yeso wa ha no se omesum yen na yesum no e wo Spain abontenso no me pese me ka kire na adu se be fa wa de e fa no koma ye bo modi aso ba be fa na ko e dia maye e fi se ma me no wa ye niema bebre ama ade no aburo so sese no ye tiene after ahini yen nana Lisbeth Ajie no wa ye ama ahini yen nana de di kan ma ye audio be ye mpensa ye nya hu mu aye ya ye press conference mpensa ye nti hu mu aye ya tro petition ye nti hu mu aye se petition no se duru ho unu nyankopon ene mpanifo na petition no koka omo nsa na omo amfa ama no enenim Maame Lisbeth Ajie no nana odi yenya papa wodi ne ba so omesom yen ye ne te ha obi wu kura na police fo frɛ maame no a omfa wonfa no so no no asa ka kire union fo so omo nka kire omo sase ye ba ho a ye magi letter won ho ye san fa nkoma union fo nana do wono mpanimfo omo samu na ase se ye petition na ye twiro ye no dia akoka ne nsa na wanfa ama wo bika kwesi adi ka wonsa bomodi asa obeye nkaka ka wona nado watibi no man na wo bu no ye nyina ye ka ho bi o mane nyansa na waka kire se yentoma no se di oba ya obeka kire se yentoma no na obetu kota asehye proye eni kankan obetu na se enso afe na adore se emmoa nana se wonnim dia ene enne wa wo yiri wunua ba me ka kire keta asehye no adore Ghana de mo pro no se ha na mudi adu Maame Lisbeth Ajie na oduna betena ha no oba se obeye business
wa ma se obesom yen oba se obeton Ghana dia ma o my foforo so nipa nanso yentini sisa Spain yen ko bo ne Ghana ma ne nye yi se de ekuku sisa ye my ko bo ne se yi ase no emfoi eso no sieto etinana meka maye audio de wo ho metwe video de wo ho sasa ma me kan me ma wo na awotwe ene kakra maame no Elizabeth Ajay no me se be fa no ko adomfo na mo baaye na mo be ye interview na mo koye maame no ko interview a mama ba bia nipa no ye wo no a maame ne ka se wa bia ne pono to ne pono no watom waka no mani so watom wo ye wo no ho agu ho enso still o de so ye wo kasa te se de wo ye no mo ba mo interview maame no ko a mo tani ye mu no nke wo se nka mo ba ha na mo be interview ye na ye na se nka mo be interview nya ko ta so ne etudo mu Madrid ho no enye ho ne ye wo Elizabeth Ajay no ye ne ye de ye ho ye ne ye da ye jam enye nim se de sisi ye fa ye se maame ne ye mpe no mo ma fa maame no fa no ko se maame fa na nko a ye betu ye ho fo na do ye ka maame no ma fa na nko a mo betu ye nka ne ye wa agasiram e ho ne ye begina ye be ye demonstration na ye ne first no ye ne wokukuom ye be ye de ye ne wokukuom nana ye be ne wokota so BBC fo bete agasiram fo bete e ho no beka se yamfa bu ama enso ye bu ache ye de ba Tijani timi gina ho ka kire ye se ye stupid ye sekabi ye so and ye ntin ye Minister of Foreign Affairs assistant na waka je say ye stupid Tijani na maame so atena ho no so aka say ye mu bia ni nsu ade obia ni ho na ni nsu ade obia ni ho na ni eye starch a odi so buku ebe so oba ye no fa ye se ne ma enke ebe so no Elizabeth Ajay me ye sure se maame no oni ba me ye sure se maame no ne nso enteda etina na de ye sro be Elizabeth Ajay no fa no ko so wunya baby ma ne ntina Tijani de o se no office wo baby wo ho dan sa na wo ka kire me wo se no office wa ye office mama me Elizabeth Ajay etima bo modi am be fa no ko so am be fa na nko a sen ha enye Ghana mo de apokra na no ma ho na hyehyem ho mo nkasam aha de be kasam aha nye Ghana na nado be Elizabeth Ajay o na fa no ko no ya bre no okrom ha enye sa ma se mama na awotwe ye be ye no ko ta so ye be ye no buta fuete kara diente por diente ani ye ni maame be tena ha aha nye Ghana ye ba se be pesika ne ya ba man Ghana mu na masa do ma toye ha na sika no nya mu ho ma Ghana wo mo Ghana ho a emu ma ha emedidi ye ho because omo sika no wa mo awonsa bo mo dia na ba awonsam gu ho na omo sisa wo ho na ha de omo ntimi sisa ye sa Elizabeth Ajay no ka kire no bo mo dia na do sa wonte ya eni ayokobotwe maame ayokobotwe mesre wo mi nyankopɔ di pa ocho me ye oba sa de o ye oba sa de maame Elizabeth Ajay no o ye oba no mo me fa no ko ayokobotwe mo be ba ma ne ntira ma ye Elizabeth Ajay mo mo office man wo Ghana nenti saa de ye be ye no ye be guma numa se Ghana ye de beto ye be black mo fa ye ho a ye so da egual sa mo fa ye ho a ye so da egual mo me fa Elizabeth Ajay no na mo fa no ko woni driver kwabna ene maame ya ene ayi bright no mo me se omu nyina na mo pia omu nko because say o na mo sa na oda say na mo do mba sa mo fun ade mfa mo nko so won tiri me fa Elizabeth Ajay no mo fo mo nko a ye be ba bi do ma ba ma why ye demonstration do mbeba ka mo pene sa ade a na nado asam na meka no mani abre e na meka makasa mani mu ntasu asa Yesua me ni suo asa afa de wo so abi apro nato e ko no watom da bia ye kasa me ho discount na prempe da bia ye kasa es da bia mo sisi maso asam na ye kan ye mpanifo no mate so ma ye se de mo nteye ne edonu bomu a mo bete Elizabeth Ajay so ma be fa na anko na edonu bomu a mo bete